Trial. Ayan. Stop yan. Right? Next. Ano nasa? Ano yan? Clear. 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 1 point, 1 point. Next. Goose. Goose. G-O-O-S-E. Okay, yeah. Kala ko ano. Next. Huh? Final. Final. Tama. Final Final destination. Rome. Aroma? Aroma. Aroma. Rome. Wait. Rome. Aroma. Aroma. Ano ba yan? Rain. Nebra. Nebra. Sketch? Kaya nga sketch na, pero hindi. Ano? Ano yun? Don't know. Chess. Read mo. Ano na? Yes, zesty. Sabay na yun. Pangatlo na eh. Tiga-tiga ko mo. Ay. Ay mo bala tiga-tiga man. Gaya-gaya. Ano ba yun? Ba't Looks. Ito naman. Hira ka. Ano yun? Next. Ano? Leave. What is Yeah. this? Tama ka. Skirt. Tagal ka. Ilang score na ba? Slick gali. Oh, mali. mali. Ito arm mo to. Di mo to see. Balance. Today is Yes, another day. Today and forever. May clue Salo ka na naman. lang. Bakit walang clue? Ano yun? Sali ka na. Kaya nga ano mo eh. Bubuuin mo yung word. Kaya. Okay, go. Ano sa... Ano? Pause. Pause ka muna. Pause. Ano? Pause. Ano sa'yo? Bakit may ganun-ganon? Ano sa'yo? Still yan. Still. Hindi. Parang T yung Okay. mali. Mali ka. Pero Mali. tama pa rin Dapat. yung word. Wait. Turn mo dyan. Oh, Turn. torn. Turn. Hindi, turn. It's the torn. Torn nga, sabi nga. ko eh. Kaya nga, torn. Ano yung Turn. ano? Turn around. Wala. Turn wala kasi. talaga kayo. Money. Ikaw din nung natawa ka nagkakit, hindi ka nga makasagot. Gaganyanin na sana ako. Ano yan? Apply. Ipapost ko to Bahala ka dyan. Apply. Kay. Ting. Ano ka? Tay. Ano, chicken thigh? Akala ko double S. Chicken Akala ko thigh. double S. Tama naman sana ako ah. Chicken thigh. Tingnan eh. Paste. Tama. Paste. Paste. Fruit. Kanina may chicken thigh, tapos ngayon may chicken feet. Ano yun? More. Sorry. M-H-O-U-R. Humor. Wala tayong Wala sense tayo. of humor. Wala tayong yan. Kaya hindi natin malimot. Wak. Wak. Wak yan. Chok! Chok. Hindi yan hook. May siyo. Wak yan. Si wak. 6 na, 10 na. Grabe. Nga. Ikea. Hindi. Shake. 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 Oh, shake your body. Shake it out, shake it out. Ay, hindi. Really? Charet. really? Mali. Mali. Tama, really. Kulang Ay, L. kulang yan. Ay. Ano yan? Ano yan? Liar. Layer? Layer. 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 Ah! Ano real? Ah. Really? Real? Really? Tough. Ah, Ah!
Talo ng Jera. Hot test. Hindi. Dose. Hindi. Dose yan. THOSS. Oo, those nga. Anong min... Fresh. I'm so fresh. Ay, meron na pala? Ay, wala pa. Wala pa. Word pa lang. Tapos natigyan natin kung sino yung maraming score. Madaya.